Mayong adlaw dyan sa aton mga biyan sa Banwa sang Kalinog. Kay labi na gid aton mga kasimanwa dira sa Banwa sang Kalinog. Subong adlaw ari kita no sa ako ni pakita sa inyo ang dalanon sa bukit sang Kalinog alin sa Supanga pakadto sa Karatagan guys. Kay makadto kita karon sa Kataw Falls na ginatawag nila sa barangay Karatagan. Ako lang ay pasalamatan no ang siyempre ang pagtingwa sang gobyerno sang or munisipyo sang aton Banwa. Ang ginapunahan sang aton mayor wala ibang kundi si Francisco Ico Calvo no. Grabe tungod sa iya guys, damo na gid nga mga lugar ang naputangan na sang dalan no. Ang sang unang nga mga dalan nga hindi pa masyado na kayad. Subong inyo makitaan guys, grabe. Ako dugay-dugay pakita ko sa inyo. Ang mga dalan subong may ara na simentado pakadto sa bukid ang hindi masulod dati, grabe. Gani hindi yung pagkalimti para mag-like share sa aton video guys ha. I-share niyo aton video para damo pa nga mga kasimanwan nato na makakita sa aton nga paglata sa mga kabukiran sa Kalinog guys. Kag karon ari naman kita kag naglagaw-lagaw diri sa Bukiran sang Kalinog. Akon gusto ko lang ipakita sa inyo ang manami dalan diri sa kabukiran kay do na amis la ko makita nga may ara na mga dalanon nga managmi diri sa kabukiran. Kay akon nga istorya sa inyo mga biyan, ang mga sang una ako na eksperyensahan diri sa kabukiran wala pa sang dalan. Nagasunod ako sa isa ka politiko kung may kauko sa kabukiran, nagasunod man kita kag malar sa iya. Akon nga nakitaan mga biyan kag ako nabatian nga kada eleksyon nga ginahambal sa barangay Supanga nga iya pasimintuhon kag dugangan pasang mga amo nga dalan pakadto sa barangay Manaripay, barangay Aglunok, barangay Marandig, Karatagan. Kag kada eleksyon nagaupod gid ako iya pagpangumpanya. Siyempre aton nga suportahan ang aton nga mayor. O ako nga nakitaan kag ako nabatian nga kada eleksyon amo na lang na permi ang iya ginahampal. Hasta nga natapos lang ang term, wala man may mihura nga nahimo sa kabukidan. May mga biyan aton dira sa kabukidan, agree ayhan kamo sa akon ginahambal. Buong naamis lang ako kag gusto ko ipakita sa inyo. Ang karsadang ini halin sa Supanga pakadto sa Karatagan nga sang una hindi ini magyan kan motor nga single hindi kaagi diri. Para nyo mamanan nga ako na eksperyensahan halin sa Supanga. Ginlakat ko pakadto sa Tuyungan. Tawa nyo mga biyan kung ano kalayo ang barangay Supanga kag barangay Tuyungan. Pero wala ta mahimo kay wala pa karsada nga aton maagyan. Abi kaluta kapin pa ko maguran-uran. Kag subong siguro agree man kamo mga abyan sa kabukidan. Umpisa sang pagpungko sang aton mayor. Mayor Ico Francisco Calvo. Makitaan ang mihura ginbutangan sang dalan ang mga kabukidan or kabaranggayan sa kabukidan sa Banwa sang Kalinog. Ayon ko sang una, ang mga taga barangay Marandig, Manaripay, Karatagan, Aglunok, hindi kasulod biskan single nga motor sang una. Dakong ginaistoryanan da didto ka matiruhan, sigurado gid ako nga mapatay ka. Tungod gani tama kalayo sang hospital nga imo pagadalan. Pero subong, grabe. Biskan din ka magkadto nga kabaranggayan sa bukid sa Kalinog, kasulod na ang single nga motor. Kag kung inyo pa makitaan ang iban nga dalanon simentado na ina sang pagtingwa siyempre sang aton mayor. Damo diri mga supporters ni Mayor Ico Calvo. Kag balaan ko man nga damo man ang hindi supporters ni Ico Calvo. Nga nagatan-aw sang aton video. Ako kapangayo pasensya sa inyo tungod ang akon nga gina-vlog. Ang may ara lang kamatuoran. Kag inyo man makitaan ang kamatuoran kung ano ka kalatabo sa aton Banwa. Mga nagaging nga mga mayor dira sa Banwa sang Kalinog, iba natapos na ang mga term. Pero ang ginapangako mga dalanon sa oras sang pagpangampanya. Natapos lang ang term, wala man gyapon na umpisahan. Ginapangako nga napako. Pero subong akon nga nakitaan sa aton bago nga mayor sang pagpungko sa aton mayor. Inyo man makitaan, mabatyagan, binagid ang mga tawo, aton mga abyan dira sa kabukidan. Inyo masiguro nga nakitaan kag balaan ko kamo nalipay. Inyo nakitaan nga makasulod ang mga salakyan sa inyo kabaranggayan. Sa mga abyan aton dira sa kabukidan, hindi kamo magkahuya kag mag-like, share sang aton video. Siyempre kung bago ka pa lang sa akon page, tanggatan-aw ko sang akon video, i-follow mo na ang aton page. Hindi lang dire kabukidan sa Kalinog ang akon ipakita sa inyo. Hindi madamo pa nga iban. Ang kugid nga nalipay man kamo dira sa bukid, makitaan nyo ang inyo dalanon kasikat na sa social media. Di share din pag may time. Pre, hindi yung pagkalimti nga mag-comment kung diin kamo nga kabaranggayan dira sa aton Banwa sang Kalinog. Kag aton man pasalamatan siyempre ang mga kaupod sang aton mayor. Hindi natukod nga proyekto kung wala ginboylugan sang mga kaupdanan. Pre aton pasalamatan ang iya Vice Mayor Andrew Gostilo. Pre aton mga pasalamatan ang iya SB member. Pangayo pasensya sa inyo kay hindi ko makilala ang iya mga SB member. Makilala ko lang nga akon nga banggiton subong adlaw. Pre una sa tanan pasalamatan naton ang isa ka SB member nga aton amigo wala iban kundi si Median Hortada. Aton man pasalamatan isa naton kamigo wala iban kundi si Andrew Castaños. Ama naton kamigo dira sa barangay Giso wala iban kundi si William Sintina. O mo lang gid na matandaan ko nga SB member subong sa Banwa sang Kalinog. Abi kung sino pa nakakilala sang SB member naton dira sa Banwa sang Kalinog, mag-comment kamo kung sino ang mga SB member dira. Dugay naging nga wala kita kauli dira sa Kalinog. Di na naton makilalaan kung sino pa ang mga SB member dira. Biskan hindi naton makilala ang aton nga mga SB member. Ako kapangayo sa inyo sang madamo nga salamat. Pagbuylog sa aton mayor nga mahuman kag matapos ang proyekto sa kabukidan. Ini nga strategy sang aton mayor nga wala gin pabayaan ang kabukidan sang aton Banwa. Ilang isa ka pamuluyo diri sa Banwa sang Kalinog naga-suportar gid tanan nga proyekto sang aton mayor or aton munisipyo sa kabukidan or kabaranggayan sa aton Banwa sang Kalinog. Gusto ko man nga ma-eksperyensahan sang aton mga abyan kag kasi Banwa dira sa kabukidan kung ano ang aton eksperyensahan diri sa Banwa sang Kalinog or diri sa Patag. Ang una nga tsimpubalan ko wala pa nakakita ang iban nga kabataan sa mga salakyan or motor kung ano ang itsura. Kung ang mga tawo dira sa kabukidan may ara na cellphone, ara wifi, nakakita ng mga bata sa mga motor
motor kag mga salakyan. Dako nga bagay ina kon mga abyan dira sa kabukidan. Kakita sang amo nga bagay kag siyempre ang pinaka the best gyud eskwela sila sang maayo. Kay do may ara naman nga eskwelahan dira sa Sopanga. Mag-comment ang mga nakabalo kung may ara gid mga eskwelahan sa Sopanga. Ikaw do may ara nga hospital nga igida patukod subong pero do wala pa ka open. Kung may ara gid man mag-comment kamo sa akon. Banaton nga mga sa iban naton nga mga abyan dira sa kabukiran. Di bala kung may ara kamo mga video, pwede nyo isin sa akon. Pwede naton inahimuan nga content or i-vlog naton para makitaan man sang aton mga kasimanwa nga orobra sa iban nga pungsod ang aton mga OFW. Mga kasimanwa nga nang timakas makaobra sa iban nga bansa para ipakaon or ibulig sa ila pamilya. Kung may ara kamo video, hindi kamo kahuya kag mag-send sa akon, mag-contact lamang kamo sa akon. Para aton man makitaan ang kanami sang inyo barangay kag kanami sang bukid sang Kalinog. Bantayan nyo nga aton part 2 kay ipakita ko sa inyo ang ginatawag nila nga Kataw Falls sa barangay Karatagan, Kalinog, Iloilo. Daw proud man kita nga mga Kalinognon. May ara kita Kataw Falls inlo nga tubig kag manami nga busay. Hindi ginaton ipahambog sa iban nga kabanwanan. Nga dire sa Kalinog may ara kita nga mga matahom, mga tourist spot. Sa tanan nga mga taga Kalinognon, supporters ka man sang aton mayor, hindi ka man supporters sang aton mayor, maayo gid nga maghulog panganay kita. Magbuylog kita kag magbulig sa proyekto sang aton gobyerno. Kay para ina aton nga mga kasimanwa, ilang para sa isa ka tawo. Madamo nga salamat sa inyo pagtan-aw kag gabay pa nga i-share nyo nga aton video. Sa liwat madamo nga salamat sa inyo tanan kag maayad-ayad nga adlaw sa aton mga kasimanwa dira sa banwa sang Kalinog.